बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान को बड़ी मदद आन पहुंची है। अब पूरी की पूरी गेम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के हाथ आ गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के हवाले से एक नई मीटिंग जो है वो कॉल की है, जिसमें हमले का फैसला किया गया है। ये हमला कब तक पॉसिबली हो सकता है, इसकी तमाम तफसीलात। जबकि एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 13 जहन्नुम वासिल किए हैं। इसकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो मशरक़ वस्ता में काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है, क्योंकि अमरीकी एयरफोर्स की जानिब से मुमकिन तौर पर ईरान के ऊपर हमले के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन शवाहिद सामने आ रहे हैं कि गैर मामूली जो मूवमेंट है वो अमरीकी जंगी तैयारों की कतर में देखी जा सकती है। जबकि दूसरी जानिब जो डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना ने इस पूरे मामले के अंदर दबंग एंट्री डाली है। चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दी और उन्होंने कहा है कि ईरान को हम बिल्कुल फाल नहीं होने देंगे। ईरान के अंदर मौजूद हुकूमत को अमेरिका को गिराने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर भी अमेरिका को वार्निंग जारी की कि अमेरिका जो है वो दूसरे ममालिक की दाखिली खुद मुख्तारी को जो है वो चैलेंज कर रहा है, तो ये इनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका को ये भी कहा कि ईरान की हर तरह से मदद की जाएगी, ईरान की हम मॉरल सपोर्ट भी करेंगे, ईरान की मिलिट्री जो हेल्प है वो भी करेंगे, और जिस तरह से भी ईरान को मदद की ज़रूरत हुई चाइना उसको ये मदद प्रोवाइड करेगा। तो जिसके बाद नाज़रीन अमेरिका की जानिब से एक हंगामी मीटिंग कॉल की गई है और शायद नाज़रीन अमेरिका ने चाइना के हवाले से भी बड़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिसाइड कर रखी हैं। उन्हें ये पता है कि वेनेजुएला के मामलात में चाइना चूँकि वहाँ से ज़रा दूर था और उसे वहाँ पे मदद करना ज़रा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे चाइना पाकिस्तान के थ्रू भी, चूँकि बॉर्डर साथ मिलते हैं, तो ईरान की गैर मामूली हेल्प कर सकता है और कर भी रहा है। तो अब जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि इस जंग में हम ईरान के साथ खड़े होंगे, और रशिया ने भी कहा है कि हर किस्म की जो मिलिट्री हेल्प है वो की जाएगी। यहाँ तक कि नाज़रीन ये खबरें आ रही हैं कि जो रशिया है वो इसके अंदर और ओशनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ये ईरान को दे चुका है, और ईरान की नज़र जो है वो अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर है। इस वक्त ईरानी क़यादत जो है उन्होंने कहा है कि हम मुल्क में मौजूद जो इंटरनेट की बंदिश है उसको दोबारा से, क्योंकि हमने जो बगावत है उस पर काबू पा लिया है, और अब मुल्क में मौजूद जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो सारी की सारी हम खुद ऑन करने जा रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए जो टेक्निकल तहाइफ हैं उन्होंने भी एक बार फिर ईरान को बड़ी जो है वो मदद की है, और बताया जा रहा है कि जो स्टारलिंक है यानी जो स्पेस एक्स की जानिब से इनको फ्राहम की गई थी, ये जो जितने भी फितने फसादात और दंगे पैदा हो रहे थे उनको फौरी तौर पे डिसमिस करने के लिए, उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो आप कह लें कि ब्लैकआउट करने के लिए स्टारलिंक को जो इक्विपमेंट फ्राहम किया गया वो मुमकिन तौर पे पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है, और वो ये है कि अमेरिका के अंदर एक गैर मामूली मीटिंग हुई है जिसमें इनकी मिलिट्री कमांड के साथ मीटिंग थी, जिसमें डिसाइड ये किया गया कि मुमकिन तौर पे वेडनेसडे को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की जाएगी। नाज़रीन, ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक लॉन्च करना ये अमेरिका के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का नज़दीक तरीन कोई जंगी बहरी बेड़ा मौजूद नहीं है। अगर अमेरिका की जानिब से इसके बावजूद अटैक किया जाता है तो डेफिनेटली जो खित्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम बहरी जहाज़, उनके फ़ौजी अड्डे और इसराइल तक को ईरान टारगेट कर सकता है। उन्होंने पहले ही इसकी मुतफ़िका तौर पे मंजूरी दे दी है। ईरान की जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने मुतफ़िका फ़ैसला पूरी पार्लियामेंट का पढ़ के सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कोई भी ऐसे एसेट्स नहीं हैं जो अमेरिकन एसेट्स
وہ ہمارے میزائلوں کی رینج سے بچ پائیں۔ پورے خطے کے اندر تقریباً ناظرین امریکہ کے 32 سے 34 فوجی اڈے موجود ہیں، ان تمام اڈوں کو تباہ کرنے کی وارننگ ایران آلریڈی جاری کر چکا ہے۔ تو اس کے بعد اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی معاملات کچھ اور نہج پہ جائیں گے، اور اس سے متاثر پاکستان بھی ہوگا۔ پاکستان نے پہلے ہی امریکہ کو وارن کیا ہے کہ وہ اس جنگ کا نہ حصہ بنے گا، نہ ہی اس سلسلے میں کوئی مدد کرے گا۔ البتہ پاکستان اس کی اجازت قطعاً نہیں دے گا کہ ایران پر امریکہ سٹرائک کرے۔ اور ناظرین سعودی عرب نے بھی کل اعلان کر رکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کی داخلی خود مختاری کا احترام کرے اور وہاں پہ حملہ کرنے سے گریز کرے، اور امریکہ جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے سعودی عرب کی ایئر سپیس یا پھر سعودی عرب کے جو فوجی اڈے ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو واضح طور پہ ایک دو ٹوک اور بالکل کلیئر پالیسی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ اس طاقتور اسلامی ممالک اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، وہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو فتنہ الخوارج کے خلاف ہونے والا آپریشن ہے۔ آج لکی مروت کا جو علاقہ ہے پہاڑ خیل اور تختی خیل، وہاں پہ بڑی کارروائی دہشت گردوں کے خلاف کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا جس میں 13 فتنہ الخوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ناظرین حالیہ دنوں کے دوران پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی کارروائیاں ہیں ان میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے، بلکہ جو وادی تیرہ کے اندر آپریشن کرنے کی تیاریاں اس وقت افواج پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور کے پی کے گورنمنٹ کی جانب سے بڑا گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ سمجھتے ہیں سہیل افریدی جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو جو دہشت گردی کا ایک حقیقی خطرہ ہے اور حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فوج کے ان علاقوں میں آپریشنز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین آپریشنز پہلے بھی ہو رہے تھے، آپریشن اب بھی ہوں گے اور آپریشن ہوتے رہیں گے جب تک کہ آخری دہشت گرد کو جہنم واصل نہیں کیا جاتا۔ ناظرین آج جو ان علاقوں کے اندر ہونے والے آپریشنز ہیں ان میں پاکستان کی مسلح افواج کے الحمدللہ کوئی کیجوالٹی نہیں ہوئی، لیکن 13 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، جو کہ وہاں پہ مقامی سہولت کاروں کے ذریعے۔ اور ناظرین یہ جو مقامی سہولت کار ہیں، اب آپ کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے فلور پہ بیٹھنے والے بھی لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال ناظرین کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان کن دہشت گردوں کے لیے ہے، کیونکہ 2 دن پہلے جماعت الاحرار کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو خوارج ہیں، یعنی جو ٹی ٹی اے سے تعلق رکھنے والے افغانی دہشت گرد ہیں، وہ پاکستانی سرزمین پہ نہ جائیں اور افغانستان کے اندر رہیں، کیونکہ افغانستان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے، پاکستان کے اندر معاملات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دہشت گردوں کو اب یہاں پہ اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ آج آ کے ان کی آخری امید یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے وہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں جو علل اعلان اب فوج کے آپریشنز کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن مخالفت یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آپریشنز جاری ہیں، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی جو تحفظ ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔